waangalizi wa mpango mwingine, s'il te plaît, micro. Waangalizi watukufu wa mpango wa hatu harma ukade wahe dawla haki Ile-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jamana na ramnika ni miadi he masiya leo kangazo hundana harma mpango mahsus ikawa litaha mananyasi para Zainu Ahmada kao woyinge ngazija idirjel hadisi mbabi dasina usiku wale unu nana wananyasi wasaya umuhimu dokari yelewe nongekao zijiri kwa masiwanize sihu za mwisho zinu yabo karnau lata wakati mwinji mwananyasi wajitoi hariwasu libanu mkumoria kaurongo hao ngazija mbakaya majanazi yojiba unazini yabo watina ulata wakati mjumbulia mwananyasi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tunaanza jivumule dinalaho homjini ili wandu wa burambu muhimu. Voilà, bismillah. Bismillah. Zamadu mimi mwana Mkomor. Naam. Mimi mwana Maore. Naam. Mimi mwana Mzumani. Naam. Mimi mwana Mali. Naam. Mimi mwana Mgazi. Marhaba. Mimi mwana Naam. Msawi. Donc ndio muhimu. Naam. Mambia kama Msawi. Donc mipara Zainu. Marhaba. Shukran. Marhaba mwananyasi Zainu kwa uzione saboro kwa we Mkomor, we Maore, we Mjuani, we Mali, we Mgazija. Iyo ngeonesao tafsiri hakutana maana washashi wandu wakoji gonesa heda mna hiyo shamdu hanza ucheleza kabisa homjini hae nele bavula hae neshesi washahe na uwe uzionesa yabo hanamna ilo ya kifasoka we Mkomor mai existence pia. Mwananyasi Zainu Ahmada vomonti la kanio ufanya nungu ikao kari jazoya harmaye shesi masiwa ya hatu ngasina wakati minji raisi mzamani Sambi banda ya rejei hunu homasiwani bada wakati msafara minji au makati minji afanya honde hagamati wane esirkal hatilo shibani ndile makati ya watampaka leo kaja hukumno karasujua zabarindini ya luharu mazifungo wandugo jingu atahao mwambao yokangela dimo ya fungulo imaka jaona wandu wa Zamba hanamna ya msinadi information rakanyo riwono kurenge pancarte kao wanziha uka libere Sambi kuzungusa omji wa Omoroni ukoshebeleza yoka Sambi ya fungula jonza jue etafsiri ya heze na ngwazi fanyazila etafsiri hindini yeye origin heze ngozila hindini zabani ni wakufanya ngozila Sambi ya fungunga sina hali ngasina wakati mwingi zabani wakuzifanya hali zabani wakufanya information rakanyo Zamadunga mbosho marahaba ni swala hilo. Naam. Parce que kabasi mwana Mkomor usujua ezahunda Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais mzamani. Naam. Ishasongana kufanya ngozila. Sikants sifikir. Naam. Namna nwatandi. Rais mzamani ya rengwa yachilwa shivane kelila. Wasinoka hakumlo. Sasa ndio gatimizi. Amili on gasta hima hamira. Donc garta bien. Il est déjà songa na couper keli. Les avili voilà narsi douaze. Ukarais mzamani. Hola bonziaje. Rene ramdenga hotere. Mbali hata waju. Bali mbali hata waju. Rais mzamani harini kawasuya. Si wana wakomor. Anikawa na Wakomor wasia haswa sandi masambisti. Shanga jabu masambisti wangatija hajimlisa ikomor. Ewa stuandau kabasi mwana Mkomor suju. Ambukaya ni wakati yajua parsiwa hauya jorengwa haulaya donc wamuwa pia na mdungozi mho. Donc hajako kaza ya vili. Ambukaya nungo mkinishiha ndengoni tula magobani ntujua mezi mingapi ambaye residence surveille ntujua maha mingapi donc gejwa mkinishia shanga ngajamba rifanye hila ikangwa tula magobani ya watu lwa residence surveille cha jahamba tena 2021 mwana Mjuani dijoma chesi wa Shakomor ngajajibu mbwa
Non. Haba moya mjuani. Donc mimi zainu tikanti sijifikiri. Eva dinamna ni atandi ni wakati usauja 2020 hasa ngenge karibu na sabika somba haba. Donc il a des mains mimi na ko décide nanzihi ni pa lila nanzihi na buka anzali unure hitwa e ulibere sambi ininke fidia wa sambi na balanja kunja kwambe kella bahi wakati na jullo aya sifu bala libere ikomor kamil bala sambi wa ichi zundi zunsaho ngamsaho wana wakomori watu hara parce que kabati mndu ya duniani ya lamgushauri ya ukansonami duniani kojola mgushauri ya mdenge roho tena ila alama ukaya sikahanza wana wakomori watu hara zabari hindi ni wewe watu ushababingwa hiyo wa tizamba kasambia funwa sina wakati mji kabati mdu yafanya ndo kama zila wewe imana ulona usubuti wafanya zango zila hindi zabari wa usubuti wafanya zango zila kutimhara utijulawa utijofumwa utijofungwa utijopasha moto hama ndio kwamba wo fu ntimhara hata mahafid ntimhara hata dakika nzima basi siambia ndo wale usiku hufa moja tu jekel sambi hamba usiku hufa moja tu koju bahimi ntimhara hata na banu na mwele wendu na banu wakati wajokanga boze kamikazi hunu komoringa wandu wajojitoa fidia na waziba iliwa usanzali ngo kumwa wasubuti wango chanzali nge biduye ewe kenzi ntsahai kana so jorenga baka afanyizo yanzao Azoja usoni wa masuala ya katika nju wewe mwanachama wa he parti juu ya parti ya sambi esinga una carte wewe mwanachama no minja pa horenga carte ya parti juu wala miti mwanachama wa he parti juu mi sambisti enga sambi si sambi en 2017 2018 de wakati na condition za sambi sanja pa voti wewe mjua sambi binafsi mhana karibu wao binafsi na sambi no mikajin sambi kinafsi nikamji naam mikajin nafsi sambi donc shami manza donc wati mwanachama wajua kujisa sambi binafsi kuma wale waje kama ufanya lugha hamna sila hiyo ngene sawa ula utukivwa hone ukamwanada mu harengwa hadi hati wa mama hanu hansi wa ngadasema ya waza tinoka hukumlwa wala huo no bahanu we mahafid no ila hali no shingo shabure no sijao na kera danzali no na kera dino ndo hai dingohi ikanga kajuko roloze deraki na roloze deraki marhaba donc na zasanga kujofanya riele wanruka imanyasi zainu hazune sababu yeti mwanachama wa he parti juu ya parti ya sambi katina ukaribu wa na rais mzamani sambi shaha kawone sawa tukivu hao waligo ndezijirio zo kama nadamu harengwa ndi hati lwadani habaliyo ngadulata he mahayawaza batina ukaha ukumlo onwa jua ikako ni harande naye kajana naye tkanatan juwe mwananyasi zainu kuzungusa harma mji moroni tkanatan juwe mahala wahenda huzungu hende mahala na hubi mahala ni honga tafsiri kama thani ndebo shino chaboro volo mathalan enga tafsiri akatunza ndebo shino chaboro volo no hasa wahenda bon ngabo tafsir bien sûr ngabo tafsir kujua na bala mimi hofanya zila na mushiendo bwa komor hauni ndunga mafidu naam mimi hofanya zila tijihansi zama 100% sabaye 95% gamulani haunga ndingoni majinshi zundi za kutsoni hangu non donc si ujua kan surudi si decide sko fanya hayro hangu na baninga wandu ambao si rumwa mshio nja mwana mtu hata idan kili ya hangu ya mpuso ndabada idan ya kili ya mpuso ndabada nja rumwa hata si kanti sijifikira ria ikana une semaine du mosofikir
E kile ndio kureagiste e serikali hii ni wajue wafanya mkano kwa kwao. Amanzuri amrejea maswala hango manzo nabiye ho mahala wahenda wazunguli ya wahenda waka ili rijohende wando nanga jana maswala apreka unda biyo mahala wahenda sandi sara ngugo baju na sizungu sa e moroni tende vola place d'indépendance ziri abo du mosorongo oui du mosohamba ukai anzali tu es moi et libéré Sambi. Non. Parce que nous avons Henry Joji, même si hafanya ngajafanya ende ya ngozi. Wanungu wajua ende hafanya parce que rais kana matabu. Sizungulia. Après place d'indépendance on a hubi tseno. Tiende hata wala al-Qasm. Al-Qasm. Badabo. Sixième mandament yangu yao. D'accord. Donc, abo relewa ndoka kama ndebo place de l'indépendance yongena tafsir. Donc ranzo relewa. Oui. Esa bandi ndebo place d'indépendance watu nda ho shinoni shambani au kalima. Ilande suku ka hunde uhuru. Naam. Umahara uhuru sonda bala rifete. Naam. Bakika alamo kaya sikona tsa uhuru wa hatu kusoni manzadi. Naam. Manzadi arenge otage. Siwa kumwana wa Komoro. Nafanya hizo anzao. Kila mnakunda bala. Na monisi. Ilielewe ukaya. Ngokati watu haruma shay wanza cha uhuru watu amana mna uhamba wande watsahe uhuru wabili watu usoni mwa entatu kwa rengo mateka ni azali washemeza leji lokaya azali dairo gojoja unabi ya zabani watsawa urongo shizungu rahano ka urongo shikomor azali tu et moi ou libérer Sambi zabero ko urongo shizungu no urongo shikomor si jojo urongo shikomor kol cha awanza sama paikeli yo donc ile namna siko jibi urongo shizungu ni paikeli na nzeli pana kabla tafsiri kama ukafanya ili ndo mwanze waelewe message wakaanza ube yojoka oui tena inia ni rappel luna uelewe tena non uelewe kabla tanzekeli ili waduna tena marhaba donc wasira moshe wanza cha uhuru washemeza wahambaka azali tu moi libere Sambi wanduwa kama hazini wanduwa kama pasi yao wandu wakaurengaji hao wakaushiaje lejila hao haula shihoza la hao wakaulishemeleza kama jabu hao ndio wabashelea shila ihoza shao hao watoka ushia wakaona wandu wakaona mndindi nsujue kile wakaona mndindi shahena mndindi faso kile yakonuona ngawambuka kwamba welenga jalewa welenga jajua mo wala mtu mo ndo bao wala mlevi basi sigareti inunja paru vuara kansi kwa jambo na maji mashallah hapa zindu jina chamiti kanero hangu ndo sikahuzuluni na kufanya basi donc wasaya ngwambao ngojuo shikomo ngasindawe shaksi kayo ngasindawe ngasubiri kudungoni mumilando nduju hadungu mndu donc wakawambia kanga sindawe chakaba sindawe ya juu ya dunga dingo oui wakonya kanga sindawe bahi maya mzima ya juu afanye keli ya maya mkomo kwa Yesu subutiwa parce que tu connais Yesu subutiwa hangu na tsenga njordi ni connais Yesu subutiwa hangu parce que mimi mwana na puhatsa woni malawa poema sujan wakomo donc on msubuti na bwana ngama tunabianza nimboshi message mwambie kaya wakati wa juma ya msaoni yafanya revolution yodungwa na yodumu marhaba na juezo wewe ngoelezuje yafutuka hujuha waweche uzungusa mjo moroni na ushemeza ka Sambi na liberewa Sambi na liberewa singa juwao ka Sambi na wandwenje umanzao harmo mjo moroni ubal no harma yansi kamil batu hamru mzima inga mzima yatodunga zinungo telezoje zinungo zinu izo minsu wahena mnungu na fikra hahe ngine poza maswali banyu dumkini shakanga ono bwana ilo hozimu msuzi jua jekela kaminga muno bwana ilo hozimu
Kwende namna henu ngwano hezen chida za no donc mintu au mu kakwa to fano subuti ondunga yondi yankili hao no. Cha ni yangu amnendo mu yankili hangu donc amjo jusu aminga mwambion shadi bang amjo subuti nji fanya sacrifice hangu ni sambia libéré na sinde ayeche on samba ayeche za sambi ndezi ho zao ni yambi ndiye no sowan wenji wafungwa cha wafungwa haki wafungwa otaji no zindi zongambao na mi karadi nyungwe ban ntsahera istianzali ya kuwa heta ba haishingu ya bulie sambi ya rohe bainde ya mfunga si mahakama zurabo si mahakama sile kwa ya funga sambi maraba menji donc abana na ngeza jiri ribada informanti wafanya ze nogozino zishanjiwa harma ze réseaux sociaux non ze réseaux sociaux ndina mna zishanjiwa meze réseaux sociaux hata homjini hatu gaoban du wambokaya yebidu ya labwa motola Iba mananya sizaino besenge harma nakhtilaf kwa technique hata mbawi na oyungu anonga man direct après on s'en y pas non bismillah na banu non saweni mji wa asili wa hao uma opoza non na banu na wajuendo mbaya hangu parce que mwanji wa sandu mbaya hangu na hanza na gajanzi wala mbaya hangu donc mbaya hangu mwanji wa sandu na tijua zo kaya akaopoza mhu wakati wa mdabdala yonsa unojua mlaba hawa kama wako wabaya hai wala mbaya hangu mwanji wa sandu ni kasi la voix après que capable no labo na bangu ambao mjwansa weni manzalisti wa kodi wandu manzali mjwansa weni zonda woti manzali hasampoa na wanzali ngwa bandabo amambio van manzali ngwa bandabo mjwansa manyasi zainu na suala manyasi zainu ibanu garjwa kam mdu kaw hatadia zanongo za kimila zanongo za hapo shehu hapo zanongo za suladhimu ibanu ngola bahura de zanongo za suladhimu wazifanya ndazi kabanu ngabondongo ufanya nongo ikawa izo haki ziladhimu hena raia ikawa ngono nongo kawa kazitwenda ro yazambe hena mna ya uno maslaha wewe bonoka ufambaza nongo izo no maslaha ndo kawa uzungulie wabeka sambina buliwa ensa weni zango zilingwa silinga wajiri kezo hata wamengo blaba uzabari hurende izo wafanya hindi izo waranga na hindi izo pashe umjonsa wasawa ni hindi shandarelewe babi izo nyambo zizunguliao gamina kini izo nyambo zizunguliao zinongonwao no chena hali mjinsa weni ngajosibuti wakati hiyo aibo yajali nkutsu yajali nasini wajali nkutsu no manyasi zainu husheza kapitali ya kamili sawa ni wakasubitoa fa hizo aibo wakungu swafi manyasi zainu husheza jirimbeni namna hiyo azali beni waka maraia ikao waone sautukivu hao banu hiyo ndio namna raia ngojojo waone sautukivu hao namna yaezi yendao gojorau gojoanziha gojoheza hena tatibu hena namna ya ukau uonese utukivu wao namna walio ndezi ilio masiwani gojozifanya ngabona nyasi amanda wafanya usubuti wa mjini mbeni warea azali huu waonese utukivu wao kuliko ndezila namna zenongo zilio masiwani no gishoka ngabo walabwa ngabo wanzwa tola mji ngabo sasa donc yabo yosi anja bekale wezo wafanya baho wansaweni wabanga ngobla bao sasa jiri mahala jokiri zibizi kitana donc izo kutuziria ka jokiri zimkinyania ntsawonike kama mkinshi hizo ulabwa
yondongo impossible marhaba hola kwa tsawon parce que tsawon lam jumhu lam jwa sujan na misi sujan ma sujan do watende kina swadiki tsawon marhaba donc huwe sukole unu ngawa makini kusuri ya mbambu toka yonsi zonanzoni juwe ngebanu ye suite unika wo ye action wafanya hindi ze suite unika banda fomo tirakani wafanya zila est-ce que go visage kwa ufanye action za zadunga bana hau bana bahi ufanya bana bahi zisa bana ai ba bila shaka ikorenda ndongo kaduhamba marhaba ikorenda ndongo kaduhamba ikana ngofanya ngia wala kaswanda fanya naam ndo bahazi fanya kansi marhaba mkadola nami kama ngamusogadi ni tumaza ndongozi wana wasambi mbapi naam niwambio kaya bamzi wahanu yesujan bahina mndongo sujan wa mzi wahanu na mje mwenesi kiwazima rifi hasiba mzi wahanu donc mimi mzi wahanu ikanji mzi wawe kanji hata msuamini na minga mitahati edamu yangu tia sababu ndai na sinde ayeche ya mitahati tena edamu yangu tia sababu ndikumo marhaba donc mwana kanza hiyo wana wasambi donc nikawasi wana wazali anzalinge yao ngamonao ulukuma nzo fanyao ngamonao ndo fanyao donc nganyama duimenchi yenge banye jukoda ndongo ka dola ha kanjo fanjao mwana yasi na no hufa oui para wana wasambi wa Masiwani samahani mwanama mahfidhu wala manyanyasi haja abuntuka ndani wesherezi ngardini ni kompango wa marhaba marhaba mji manyanyasi Farouk Sahari waswidi ngarzonde na udungia hadisi ya wazima marhaba manyanya Nurdin manyanyasi Zainu para ukawa na wasambi waje bandu fanye shop para wana na kutoka sambinge na wana shawaje ngena wakaribu na shenge na parti na parti ambao jua kaungi na maana ho Masiwani ngo ngazi jabu ngo nzuani ngo mwali ngo maoni ngo mala hot pia bandu so para wa wajiwa mwingarie au mwingarie mwane bwana hiyo donc chatuna poko no sambi naam wao masujan wao ndo wazalwa na mdu sujan sambi wala sujan c'est parti jua ti masujan hao zibo hao chatuna na poko no sambi wasihi wajiwa nese we dube upakenila hula wafanya c'est parti jua ti masujan hein sambiga na parti bani uso hando parti haipa e parti ngefamu hazi nyoyo ndenkinyo ngefamu hazi sha kwa suonesa koli kwa suonesa zendongo na banu na swa bani parti na la mwera me du jumli fwa heo komar kamil parce que komar kamil de rondo ngombi na banu si njaro kunya sambi ala njaro ka sambi ndu yafungula ka samba sambi ndu yafungula wondo kozo aku ndo tabi waku par rapport na wat sona kaso ndo mshahai yonziro ndo kasema mahamira ndo kasona ndo mshe na kamem anzali na roho bien na nyambi ngazi karumo sa Zainu ngazi karumo hamba mbena mshiyago iko bwana yinu lazima chane no wana wasambi maneno hamba shawa jaude shama za kisa sha sambi iko wadaza au karibu masambi wadaza kwa timu ndo barongozi ukuzungulia mamondo nyabo tuzi kwa sababu hata mtu mzima ya udunga dingoni kartu ile wanu onga wandu wengi sambi ya wadaza mga wandu wengi wakanezi ya sambi wandu wale kartu wangonda huu wao iyo afika hao vanu hatanga wakao holo na nzali leo maudu wenzio la wangu asitoka wakaona wasa tena wanaenda namna sha tunajibiwa wanu ikawa parisiwa mukado hamba ngo mza sha kasi hara
Msimwaka hata baba msimwaka. Garjo pa na kwanza ni dosi hengu juo. Wewe Ngujua kan dosi anzali kuti. Manyasi zainu emasivi leo yanu usoni mweza mimba zatu zinu ngoparo ushababi wa komori wa juhe wa onese utukivu hao usoni mwezi ya zaila sumani. Oui, kampa. Ni heni ulo na shombo shorumia na shito wapa. Heli ulo na shombo shorumia hamezi anza limu na shito wapa. Non. Parce que usahongwana ka uono. Non. Usahongwana ko uono. Na kwanza limu subuti. Anzali ola kama ndongo kanzari je dingoni. Sha ensalo yin ujo yeuha. Tujangu ko yuhaji. Maraba mananyasa riele wanrogu haonesa ka weti mwanashama wa parti jua weti mkaribu wa Sambi kusumjua binafsi shangu oneso ukaonesa utukivu wao ulimonezajiri wa masiwani waka rais mzamani harengwa hafungwa basi durata takriban maha miili basi noka hukumlo ondoa jua kakoli hastahiki au kajastahiki yafungwa kurudi ngo oneso banu leo ukango paro ushababi bali na wakomo remote pia walio harume masio pia wajuhe waonese utukivu wao waliondezijiro maswani so alakazani uzise maudu mfumtano vaparwa usiku ambao kimanga journée île morte harma sio shanzwani ewewe ngo na kwati sio njini harma ya kisonyinu kao ipara no wana nyasi wala harma sio shanzwani leo handani vaparwa officiellement mparo harima aksi hamanda yinu harima shisho shanzwani kao wandume chingwa ambao kashi sio sinu sisiuha kasi tufanya mborongozi taonesa utukivu wao usoni mazali leo maudu wapara usiku wa journée île morte ewo ngo niko tafsiri ndini usiku unu engo dhwanyuka ya usiku unu nga ujofanyisha namna wandu wa utaha haungo ufikirika wandu kana usubuti wa jibu ima utajiwe kanu ya taha harama usiku unu. Bon, moi misi jibi wani ni decision wa renga. Donc minga mamini. Ukaanza wangu ajufanya ndongo. Na tsenga amzamini ndo. Non. Amzamini. Même si waso wazi. Shangwa ajufanya ndongo. Na tsenga ajufanya ndongo. Yua la mokaya. Anzalingu siho. Et kama ulifanyiwa ville morte. Anzalingu siho. Donc naza sa jofanyiwa. Juma yabo. Ngwa kufanya parce que anzali yeye yengu juo kaya wakati usauja na kerali yuzijuondo donc am remercier wanzoni kama u ikawa fanya ndongo za koli am remercier sauf amina ndo kadwi mwa okoli na onese le pitch do tukufla hao ni madara wafanyi wao na imamu anzali na sema madara wayafanya madara azali wafanyi yao kantabi shao safi patuze wanzani wao manisa inu leo botrasi hojua harama mijimiji harama bajini bala harama mjoni samhuli vanzi wa manjish harama zenyi pado harama zepare zione sao tukivu hao na ezi azali ngwambao manzishi anziwa klermoka azali na lawe azali na roho yengo ngofikiri zinuzi jab baada action ya hawaifanya ngo dhani action ya hawa ngenda na unga raya na ngenda na ushia la ikoza chao kama washifanya formula kani bon vala sena so kutenga mwanadamu titengele so kama mimi nakatengele so donc ba tengele so wanunga jodunga na bala siambiando azana na juwe ukaya mwana msao ni akatenda ndongo hasina hatenda revolution donc abuyo chodunga na zijuendo na juetare bami mwana msao maraba mwananya zenunga ngari aminio hongari omba mungu kaza lingu joshia zanwe kaundu azamba ngabanga juka oshie mwananyasi Faruk assalamu alaikum yangu ngorishilio mwananyasi Faruk ngorishilio nzari choke masudi anunga wa umema Faruk
hamai Mwananyasi Faruku mawasiliano kati mema mngarjo udungia uhalisi na sina Mwananyasi Zainu sikandani juu Mwananyasi Zainu kunu Faransa ngasingondora tahe takriban makati menji wananyasi hawa komori wale hunu waonesa tukivua warandido suku azalia fana wizi wa voti wa ze voti za rais za rewa wa munziani hena 2000 juma ushemeza na habakati haki za jiro masiwani wenji hao wao wanakao kwa tujue masiwa sha umuhimu dokangwa waonesa tukivua kati haki mabafanywa voti awela dhimu ya hunda ze voti ndio yakendo ikenda cha ze voti zingwa zinikuwa nunda jina ewewe ngoni ko tafsiri dini haungu wabio no gwendini wananyuho wakomoro walio haramanti ya Faransa kwa haina 2000 ngwaone sao utukivu hao usoni mwezi ngo ikaundo zigiro masiwani randize voti za hibwa ranzi warala hitso ranzi watabishi wao engo ziniko tafsiri bon zaba njema amjivi wasafi maswali sawa donc me fait réfléchir au diaspora ya Comores parce que si coup sauf en gros le 24 mars 2018 ou bien 2019 wandi sai mandamano yala hata hapa watu shindi dala manjema sawa dala mayakuli kalo ngwasunga ona tomaya na ngazi jambo kaya tomanju mahula nikaisa toma baadhi ya kahufu donc après toma waloniyo yonjema na singari wona wakawa ushinzi wa hao sauja donc sijiviwa wafanya mandamano siku wafanya repression donc réseau zinjizabuha donc izo na kanzana bi ngejize na mukaya anzali donc ezikulingizo zinji na kunojua ejoka horema donc ibielewe ino wana hahe no watinde no walwa menzini donc mi pojenge kabasi manje hunu ngamia ma indini kabasi tamgari wonondo so la sana kazanuzi se waja huko nu Faransa ngabo ushababi wananyuho mabani hao wafanya usubuti sana waja huko waenda male jumla balozi la Comores nu Faransa ndio walirenga macheka wosubuti waja wafana ikawa wagabi wa gamati wa ne polisi nusu hao warenga wafungwa tabishi watabem ngabo pleti za beho serikalini et action yongo iniko tafsiri ndini bon il a action njema parce que wonyo sotu kufao on doit ange ambassade il a mimi tikandao na mwa kama tikayo wese mna jotende ninjie mimi abese mna jotende ninjie kasikayo donc sijiviwa ni action wafanya na minga mwongulo mhono kamdo agwariwa ndwama ngukozo agwaria ndwama mdushie agwaria ndurema donc na nambezi nutena na nambezi nutena bango na duasa anzali ngwa na wako otage nkomonge bduba yaringe otage zuna zijue no sijao kamema na wapange ba warenge mhadi mwana arengo mwana ndo barengwa ntujua mwana ministre ndo barengwa donc yo dazifanyiwa donc mwana sike waharata vous kama ndo bandara wasuli mambo kama du bilan loya ou pas non quand même marhaba Mwananyasi Zainu ngamono mwanama laher assalamu alaikum wa alaikum assalam garushia unjarma ma hadisi gamdani huishia hudungu ndo namna Mwananyasi Zainu ya wanesa wi shababi kao hazione sando yabo yeti mwanashama wa parti jua katina hata mbao jamaa wa haidana rais mzamani Sambi yekamji kinafsi shaha renge initiative jifomati rakaniyo ya uzungu samjomoroni hande harmwa mahala kao zoli symbolique haone sabo ka hande harmwa ye place de l'indépendance
ile ndi atsahe uhuru wa bili maana ko lihonda enzi hatu kaitsi huru irengo mateka ni ya zaidi ya Somali zilingo zinoje shababi ya hundo subuti na nefu na neze bisura za ukaya yafanya ndo kama ndazi ili turongwa na bayi ili turongwa na Farouk s'il te plaît bayi protection quoi Naam, marhaba mejinga mboshero marhaba mwanama Zainu he sembodi yaifanya he shetindo yashifanya na umbisa tena mabani hatu mabani hahe wa mdunge wafanye jazira sha izonjo sitindia dokaya Zainu kuisa unjio harme tarehi ya Komoro kuisa unjio harme tarehi ya Komoro wemdua hunda usubuti hawakati bokao haina mdu ya heza kawulu ngutiba prison haina mdu ya heza kawulu ngulwaya wasubuti wa renge initiative yofanya zerongozila kuisanga wa harme tarehi ya Komoro le jina lahako Zainu la suka ujulo jana leo lijulo harme dunia yauka wedem wasubuti wagabili wahamba izo wakomori waloni izo morohoni onsi pia wedem wasubuti wazitoka uloni wahamba abo ujanziha harme tarehi ngamono harmaze komanteri wandu wamboka utivumbensa weni mimi ngamifieri yauka nsa weni varo hamne jana shababi hali inu msubuti hasubuti hambia ya dunia pia ya ukanga mkozo kondwari lo etarehi uyanzi na minga mifieri ya hao na misuri ya uka sena efamia hao ngo fieri ya ukango na mwana suja amade heli wa zamba ya uka nsaweni hona masuja nga misuri ya uka ngawe suja na efamia hao na haina mdu uhanzo nano natso uhanza akawa watso uhanza ngwa juu udunga haya eze alama wafani Manyasira he manyasira tikandali riwo nondo zore ndebaka hama chronology ba ambasadia hunu irengo mateka baada ze les kumbi la voti la rewa Masiwani bandabo bandisa maandamano Faransa, Senegal, La Réunion, Comores, Malawi juzi fomo tirone manya Zainu hafanya zira leo watasi riju hazintuziro ju ari hundu manzishi manzi warmwe miji munziani haramaze ipando ngo fikiri hamanga badili hano ngo hamambese ngabono ngo zibadili hao zindao na zipangi hao hambabi bese hambabi wazungu ambao lancement mais sûrement badi valaze mabadili hori kangi ya ewa mabadili hori kangi ya kumbua shawala alhakika mipango ikahwenda hambabi zeheli mwanama Zainu ya samba yabo yauka ngabo zodunga ojumabanu zendongonga zendao hambabi hudo bahano boko owandu wakamaba namlawe ho munje haraka munje badi zila hale kwa tujua waka mpango wopangio na iladimu waelewe waka wakati emakatirala na ya la hoja azalingure ndo zena hiza hahe change president na makati yanu badi bana manda ya henge hisao ya weka hendo anzaya njeze juma oba hanu hansiwa yabo habengeni mndu dole mnakuwa dole mana kuko tikaudu hada ya ukaya samahani ka Manyasla samahani baola mndu akaanza buliomwa samahani kanza intervention ya technique ndokaya garjome mwanyanyasi Zainu baada hasarte mwanye
ya ukaya rinambie masume mangarona ukangara matabu za mwenje ili ridunge wa mjio ya hoa komorika wa johanza wa njie wajitekeleze baada ikawa huishilia hapo ngarubesha wa marhaba menji marhaba menji okay marhaba na wabia ukaya ngasinda sinawe baika ngasihule ngasinda sinawe marhaba. Donc mananyasi laher regional za jira maze zintiza miso zinu raisi yazali hare wa harma mjombeni wanduka jaele wa ukaya yuzokir raisi wa daula yeura yeufuli wawe yeula hula yeure wa wana wakuhu bali hata hulele wa ngano zanongo zinu notable washi Komoro hawashi ngazija wajini kazanongo zinu wanaoka hama wandu wafanyaza ngo hizo waro harma za kawaida za hatu za kimila yani kutu dhanu kabanu ngabo mwarungwa ngabo mbihanyo karibihanyao nungo za mila nungo za siasa kandi hata ngarazori ziye raia citoyen yo haki ya kisitoyen yo haki ya mwana nyasi Zainuddin ho amba ukaya zanonga zidonai kazi donai abuye urabu abuye urabwe abuye hanziha abuye uheza ibanu manotable wanungwa mwanzono gwedita kikamwana nyasi la eka rendo angala kingazi ya hatu yo different haku ne zilo hunu akahunu e politique ani e ada ya kihunu yoke junjia harmen politique jeli boko e dini yoke junjia harmen politique tahula hatu ngaramdoka yala simanotable samahali ikatambale le kaulilo au notable wa mji au notable wa babu au notable wa nsi wewe kansi hobangweni basi ekarendo msirini abo iladimurnike ewadini ekarendo haruma siasa yakunga kwa mafanya siasa wanrubukao kwa japi hantu danso hole kaina ukiri ike azali ngufanya siasa na ika japi hantu kuntu danso hole ike wakoma mji walo mijini do wamsaidi wao yabo kwa ilatide nila nansi sido wafanya uzila no ila parti ya azali wamsaidi yao do yakawo wapa maele c'est manotable o kanto bangweni enge manotable do wawani lia osila endongo ya hadani ya jolazimu wabe wajombe wakabomze rembu ni bonze upomo alikuwa wanuranzi bando josu bitiru riurongo letengwe sa ila parti politique wandu wa sahawa na bahasha mbeseye do wahimilia azali fanya uzila do wahimilia wamboka na aba riti mkuale riti mrongozi nayi no ila de parti hahe shem makazami haruma waongo mabangweni ngomu machilisini wao wapiha wahoho walisa wandu mbahimu kena ukiri leo zini hambioka amwendo na urengo levo chengoni bala na balanga wa mitoche no enugo ya mwade wala dimwe wafanye eka kweli ila de kimila nansi ila dimwe wambe waka bomze juo hawade wape wa mnyando fa wandu do jore do rongola chengweni sha ngwa ndo warongole mzugu wa hotongoni si mzugu wa ho samshonde kai maraba maranya sahel nashukuru yao ye haula témoignage au ushahidi wao wakauzi onesa walihondizo mwana nyasi zainu yari onesa bana abunga jo ushara maraba ngajo nga mwana nyasi mra jina bahe ujo ya onese ushahidi bahe ya walihonde ezajir ngamono wananyasi kangwa wanjao harma mpango Mananyasi Nurdin, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Naam. 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 Ngonishilio. Nurdin. Mafidhu ngonishilio. Halo. Minga mwishio. Mafidhu ngoishio kutushia mbosenge na tabu za. Amushilio. Mafidhu ngena problem. Amroho ni bulie Nurdin. Amushilio bo Nurdin amushilio. Si gamina swala mananya si Nurdin. Okay. Haji ngamushilio sina problem. Bismillah Nurdin aya. Haji assalamu alaikum. Alaikum salam. Haji. Yahadani ngaya. Mwishio. Mwishio. Mwishio ndo Haji. Okay marhaba. Hushia izo mwananya ngani mwishio ronono. Hushia izo mwananya si zainu ya marhaba tishia bunga yeshia ya maswala zo nuzise. Hushia hudunguye ze habari mwananya si zainu ya riyo sabani. Au ambiana Voilà. Bayamiko. Et technique voilà. Haji. Naam. Haji ngonishilio. Mwishio. Ngonishio. Wenga mwishio. Si amushio. Bismillah. Ushia izo mwananyasi zainu ya hambabana. Hende hata haone saukaya. Hautimizi hauka hatsenge nzia abahangulindo owabaki wadunge nzia hiyo karujo hamba besenzi hiyo wanungwa wedunga au hauka informants hazungusa mji wondoni hamba ka sambi ya fungula jana honda leo trasi riono manzishi yani twanzi wa ramaya emiji haramaza yipando haramaza pareza ambao azalia rohe joki kama udu ngabajuja na za saya ngo kubali izo mwana sizeni hamba uka hatsengenzia abahangulindo wa Komor wadungenzia hiyo nade nzia ya revolution ili wandu wakomboe masiwa wakomboe nsema namna zamba ukamba yentsinga nzao independent ya bidi ananya sikadi Haji amdaninga warma gasina mimi ngamwishio ndonono. Bismillah yarongo. Ndani tikanza nishukurie mwanashehe watu zainu ye acte de courage ikao ndo ifanya usikwa juzi kuzungusa o mji wa Mroni ila acte ikao nipanda mwana ikao ila dhimu ike mfano harimwa unaijana ujihunda aho masiwani hasonti pia ama le funvuku ikao nga manzoni lioneseba noyoka ye acte ya himwa na nyasi zainu inda ilari ikao nga rifanyao appel ya he désobéissance civile yoka ilande namna ala dhimu wanadamu wafanye auka harmwensi ya hatu kabati sharia ichoka uyonsi oka sharia shufanyiwa ne maranya waondo wafanyawe sharia ye rais wa he daula na reshelendo ndondo hali amini ya ukangu jostehi sharia shadaula hezenzia za ladimu zontipia badia yale amini hiyo riwono hafanye kinyume oka hafanyisa hafanyo wizi wa heze assises wa he referendum wa hele 24 mars halalusa shekao et commission anticorruption halalusa et corps constitutionnel na hiyo pia hiyo ndio mifano ya kauladimu ike amini laba ya respecte zenongo hizo yende ya ladimu ya tende ya respecte sharia katushi respecte hashisisi wonti ababa he maranya imbwana inu ya hao waladimu wao wandu wafanye désobéissance civile hawone saka ranguo atende madhamana kwa tustehi sharia
abo sisi maranya rirambuka kabati sharia abo karna jua rirumiliwasho bandu nusu ike kwa rumiliwasho. Donc ye geste inu ya hema na Nyasi Faruku ila ndi akaudone ye coup de sifflet Zainu Zainu ya akaudone coup de sifflet yoka non geladimori njie haruma désobéissance civile na abo ketu e désobéissance civile ketu la dimu ibaki abo geladimoi ke élargi ndonondo puisque mimi non ngamono ke désobéissance civile inu geladimu ye mataximan wona unshuri kangwa ziliba uhairma mwensi ketula dimwa kubali wende walibe ye ma entrepreneur ketula dimwa wende walibe ze patenti za hao ye maraiya ketula dimwa kubali wadoka za mask hauka riwono juzi nzuwani haina usiku ngufanywa meeting ye meeting hiyo ketu respectewa ze mesure barrière ele unga rjuka vonaje mwanama maafidhu ya ukaleunga sina sharia shanga jorumilwa hajimbaye shaka shino jorumilwa mahafidhu no abu kabati sharia abunge la dimu andwa njia harmwe désobéissance civile ya boykote zendongozo ntipia ikawe raia waya haraya mentina ujua nana mine paro gendarmerie ntina ureponde bari wono mwana Nyasu beidi hailance vanu lewo Zainu bala haka ujusa bobedi ya kaza hauka beidi ndi atende ya lance écrit d'alarme yamba mtini convoque ba ntina huja ne mana yamba kana huenda c'est puisque ka esharia kashurumilwa ye majuge kwa churumia ye procureur kwa churumia aningwa uneyao wa Komoro boneo delifanyishi hao. Donc mimi ngamungo mhono ye désobéissance civile yokange la dimo yendeleye ike plus élargi ndondondo ye acte mwananya sio la ifanya Zainu ngela dimo rende hommage hokai deka urenga yenteda de l'état sila leo harmom jwa mitsami huli harmom jwa mroni yemba jini janema si hunzuani mimi nesheleziza o wakati rakawana nema mercenaire bo mafid raka ujua ze 4h du matin ranzi hezempado ranzi hemo collège et c'était un combat ikao irinritsa yema mercenaire baiko wa homoro hashakwa jaka juola la wasiuhe pisko waono warambu wakaye nsingi na wana ikangwa waniliauze haki zao. Donc waba hamimi aningami makini ukembwana inu ngarjo higanye pisko mjuka rangule tasila leo azalinda ino androahi kwa si tranquille wajiunda au dans l'impasse harme situation ajiunda maraba mwananya haji mwananya sabana hanji harma hadis mwananya sabana assalamu alaikum. Alaikum salam. Sigandani usemna swala mzima abana wishia ya shababu ikaondo ajitekeleza abantu haone sabanu ndoka yeye timdu wa parti jua il connaît pas il yekaji sambi il connaît pas totalement shaonesa uka umuhimu ndukangu utsaho yaonese utukivwahe holiho nezijiri ho masiwani kinyume yaho nomba ukaye bwana inuka tsure ngasurwaya yakamando l'espoir jamba ka shababi hamando totalement désintéressé yetimdu wa jua yekaji sambi ambakaya ndunguzimtabisha onoka nguno kayo tsi haki mwanadamu yarengwa ndiye afungwa kure batinakaru jua yarenda batinarijo kakoli na dimu yafungwa izinungo zi tafsiri ndini mwanya sabana yani amuheshimu Mwananyasu la afanya kitendo shila naam maana kwelu na kwelu atawami wa milio vanu wa mabana sami ni mansopara ijitihadi jelska Komoro naam na isirikali ya ofisa diliona isirikali ya huziro wantu wa ulao wantu wa reto wantu wa fumo wantu wa bubulao amba nendre tani rengepano zingide mujwa moroni omzima au zingide mujwa mtsamdu ya humiza pano vale mba na munue ne mu libere sambi baba misikiri mamoni yasule
ile riski kamemu yana karenge ile yani decision renga fikiru ka decision zero mana urde halu azorongo ule timtu komba waya harma party ule timtu komba waye akaharma serikali ya rais Sambi waya paro beneficie tule waya azorongo valuka takaswa minu kamba atawae wae Mohamed Abdallah Sambi amba akomjua fikiri mbaulo shujai waenda muno bila ule timtu komba safaida mana vano tisi ona vano Sambia lio magobani mbala toshindo amsaidia ntongo wa umfanye ntongo yo ushujai uno paro ijira mo mujwa msamdu ya nzwani mana nyasibebo famia Sambi ngongola Samir na misimu yani wewe utukuzwa wajau akai mimi msiru ajima wa msamdu atoa alfotola Sambi arongwa na rimer somedua zinu zijiri mkini ina mwaha kabla ya zinu zakaijiri fundi unu asiamere sedalisha halani akashemeleza ajibu mufti huo akaimia arongwa na somedua be tihaki zo zimparo rais Sambi mimi sifikiri ba shababi ule akana haki arongwe mavani maza uhara ilazimu ubuzuhe kabila isikembade yani marai ya waliona uhara beike mbale wantu wayezi na wantu wa mangaria azali wake na uhara warie wavu amin sifikiri na vonsi renga ufaba unu nijidze ukamba sukuya meso vwa désobéissance encore civil yani ukaya vwa modordre ya lance waka harma hususan nsronko hususan shiswa shanzwani anu lawa nyangu miji milibwa vom Samdu wani domoni miji ya nyuma kele miji ya sima wenda siwani zibandrani zibambao pia wantu wasizia wasiba maduka walozi kawasenda waloa walimizi kawasenda walima wantu ikao wasifanya hazi za miono hata va mapare kwa warungwa bakato vile wana zono olikole bavo toka arma imijike Villemort operation Villemort ni operation mata ya hukamba ya honye sasa luka waye kasto hanzwani na amin sifikiri mana vwa ma leader politique wa hun Faransa wa veli ha message wantu wao trupuzlio komoruka wasu moroni sifikiri mba ito suivi wampavu wajau na miji ya ingina na mabavi ya ingina ngazija na mwali avo amin sifikiri mba ini action ya wenye sa ambari lemewa na serikali ya ofisa juazali ya sumani na mimi sifikiri ba rangu urdialo mwanengese valence ya peli famia Sambi komba nzuani wakabwa komite de soutien wakafanya konferensi wasirie waregeze konferensi zao na umwana wasambimana na mwana mtu baba majava mashuja wantu mamekaomba tislamu wa ima hunu mwenze Faransa beta wali Komori halawe urdialo mwanyasa zirongo bava lao hara mador dialo mafipazo rongoa madhomana wajua na mashababu wajua na wantu pia weparti zoti pia bani uhara ilazimu lao wantu kawasiria tena ilazimu remkabili yezia zali mes wantu wamanye seuka azali kustwa hanzuani kustwa harma ikomori kamil na 2021 isinda nzuani uraisi wanyumeni shalo. Okay, maraba manyase bana Madame Chaf Jamila, huishia hizo abana haba yabo, habanga la vino e parti jua, ngarjua kawa wewe militante wa he parti jua, huishia hizo emwana nyasi zainu ya hamba kaha zungu samuroni, hamba Sambi na liberewa kadamura tamru mzima ya mdunga dingoni, dosubutina mbeka ezabari ndizo ngo zinza mkini hani watu pare hani ha milita mzima na shamba mzima ya dunga zainu wa zungulia hawa shemeza uka president d'honneur wa parti jua ya tola hanuka ondo ya lio ya fungu ya hukumla bijuka ha fungwa sababu ka hukumla ezingo zile zote Madame Chaf Jamila militante wa parti jua ebanu eja nziani hindi nzo zuba nziani mwabakati na hiyo watukufu. Assalamu alaikum. Ndani nga mtosho mwanangu zainu nga mumbushile marahaba ya akte yaifanya
tikubaluka kweli nga sina mashujai harimwe masiwa ya hatu parce qu'il fallait avoir le culot yo subuti ya sihe honziani wayechi haonese amuru ya hahe ne masiwa ya hahe haonese amuru ya hahe na raisi Sambi haonese alhakika ye sambisti wa kweli et sincèrement je le félicite. Jamais je n'oublierai ye isimu ya Zaïnou. Son nom, comme vous l'avez bien dit, est bien rentré dans l'histoire des Comores. Et il est le premier parmi les jeunes à avoir osé faire un acte pareil. Sincèrement, ngam félicite Mbabahae, ngam félicite Mdadzahae, parce que waone sa malezi mema, wa ajohimilia ye masiwa ralelo ramaundu. Ezavili ngamanzu parce que hazonesa yaboka hafereshea owana wa masiwa wasubuti wenda haruma le jumba la ye masiwa vaka wanawashe hesarione mwana manashda haulwaya hata havewa aux urgences wala hakaone soka ya mwanamshe mkomor hesa halamuha nando wakati yaenda vala mru wa serikali ya subuti yarema mwanamshe devant hizi kamera za hoa na wakomor wako filme ya acte ila mwanamshe mkomor yarema yahanda hata aux urgences mwanamshe mkomor yahenda hata yafungwa pesari mwanzao manafuati tuli na wasana wasayo wanashi wa Komoro wafungwa awaka hanza wa umesoka ya lelo mwanamshe mkomor kachura hufa hema siwa ya hahi. Basi je tire mon chapeau à la femme comorienne parce que zinu lelo azali kajaka uzilinda uka diaspora nga jo himena mnaila hoka mwana mkomor gujoju haya bali pancarte ya crier haut et fort libérer Azali et libérer Sambi ou tuez-moi. Il fallait avoir du culot pour le faire et il l'a fait. Je le félicite. Amskitiu parce que ngabo masambiste mensch riwono siku sambi yake usihakumor kabati sambiste ngemzima yadunga imanawola yaone soka kweli mi sambiste wa kweli yone banungoyo nisikiti hao ngamambuka parti jua karjahi mavala panutsuka yaboritso hima abokaritsuwa na zimbana za hatu ngabo hazi ifanywa vanu itonchashi wanahele jua we waniao waifanyao harmaze front pia wanawahele jua ngwao ngwa krieo oefor ngwa participeo harmaze mouvement zontipia heraisia wahao heye watonia wahao wa hekomor heze mbana za hao za hekomor mimi ezo njo hamba ngamfanyo appel oskwa maudu heni sambiste wa kweli heni mwana heparti jua yafanye front yatifanye hazi yatilime yativehe mwana lekoli yaonese maskitifu ya hahe ne daula ya hatu oskwa lelo tiono ndongoyo zintajabisa hesa tiono bwana chola mba wazali hakaugia halanzuani hakawenda mwali tishia wandu mboka yariba langu doenda yevumwa yakahare mwako ngazija ngondo za henzuani hawende za mwali hende havu mze roho ya hahe ebanu azali ngure mwana ndongo indi no hahini horende masiwa ya hatunayi wana wanzuani ngwa torture wao wana washe ngwa viole wao wana wanzuani ngwa viole wao ya wandu wambokaya ari azali ngudenda yevumwa a 100% majeshi walonzuani wawondo wakomor wangazija wakangazija warengo wape wanzuani hewende wafanyembi wakanzuani warengo wape wakomo ngazija hewa jojokaya libro kur heni wanzao wafanya harimashisi washanzuani wafanyembi
halafu hizo kazi tuoneha hizo kazi tudenonsewa ya notabilite ya dimanche ya 15 jours ngabo notable mwa mahame ya bali ya 3000 euros ya kaenda ya libe le Jean Villa Azali ila tinde notabilite ya he ya mahame wala mru ya jibiwa ya bali ya 3000 euros yende ya si harimwe maharo ya Azali ya tukuze Azali parce que voilà kwa jako libe notabilite hesa Azali eti notable Azali ekaji mila ya hatu lelwe manani fumba we mila daboni juwao hesa tipuha harimwe mila ya he ya mahame ngam denonce ze actes zifanyiwao ngam denonce ze actes certains notables wambao woma notable waifanyao kwa turongoa au nom de la notabilité hesa Azali yeti mru wolabisa ye masiwa ya hatu c'est pas un notable wala mnamuzi basi mchidombo kaya mbe notabilité mais non kavati notabilité ifanyao fonction za kinotable wala wandu wa Azali wahimao waonesokaya ngo harimwe maharo ya Azali shakwa turongoa au nom de la notabilité ya hemasiwa ya hatu wala wandu wasujudi yao ye maharo ya Azali na rekeze namna hiyo parce que Azali yeti mru worilabisha ye masiwa ya hatu parce que katujua ye mila ishaindrini hapua ye mila ya hatu msheo esangu subuti harenge mharuma hajikazo kaya notable hajirendo kaya imamu no yeti imamu wa hatu yeti imamu wa hema siwa ya hatu basi narkerazi horengeza hukaya Azali ye imamu ye mrutu shayeti imamu harenge mharuma ngukazo shaka tu représente les notabilités ya masiwa ya hatu pour en revenir ya zainu ngamuboshelo marahaba zainu ngamfanyo appel ya he masambist ngamfanyo appel ya he mwanamshe mkomoro yaza ya lela heso wanahatu ndo wasikiti hao wanahatu ndo wako zao hesa ngwa konso yabo kabati hazi ze kiasi ngizo vide hesa Azali haramplise mabosho ya haye ne familia haye basi na rijuhe heso wakati uja wawasi wa masiwa yenzuani yemali yengazija yojuha risiye munziani wakati usauja emwana hatu zainu harones marhaba manamshatu Jamila marhaba menji Mwananyasi Shamsuddin Sanji harma zemimbar kao simjua ismu ya mzee Mshago. Mwananyasi Shamsuddin, assalamu alaikum. Bwa micro. Alaikum salam mwana mahafidhu nwana malu ya bonti peka waringa fungu watukufu kwezi. Marhaba hudungu mbabi mahadisi randa na yafanya banu uswe Mwananyasi kaundo ule masiwani na nezetabu kao zijire mu masiwani zentu za misuzinu mimi tuanzani mseswala uliho ngarjoka wewe tu es un grand militant associatif sawa jau wewe ngawe na titre ya grand notable ngojumbabi mi harba tikilao harmaze za misuzinu no wanduka ngarambao ma notable Mwananyasi zainu ngumkinisha ukamkini halawa baada boya fanya zinongazifanya zila na ikajafanya zitotilizo kajamba zitotilizo katapwasheo kaja ina kinyume ne zemila za hatu sha ngabo wandu ngwanzao wa mlabe ba ndabo yafanya zila jamanda bokonga wandu wanzo wa labe wandukao wa raze uu usiku Azali ya kambeni bano ni wandu wamila hakika Mwananyama Shamsuddin kamsuriti harma mashaka kamanzo raia hakika jira onesa utukivu hatu uliho nezenda ho masiwani kankuta wa harma zanu za mladhimu za msaikin skatu sababu ile swala hilo Mwananyasi la hersha holiho we notable njajo jua jibaho na usawa swala hilo Mwananyasi Shamsuddin bismillah. Naam handani ngamsajie kuraja Mwananyasi zainu tawen afikiruka ya karamban saweni awaramba yonde mbude naam nambude kabaja hada balambude
afikiri kaya wandu waheze tarehe wajuawe tarehe ya hembude kakarendo da hajomani mjini karibu kansawe ni vala ngabo mazamu yao yawajisha wandu kwa wakawana mkodo wakawana dono wazungu wakatahe mkodo alafu hapo nongoza ushujaa zinza nyumeni haruma yensiambu alafu tsikana nivoshele mwanashe wangu Zainu marhaba menji na humnike kuraji Mwenyezi Mungu ya mwenzi namo ashinafanya jumwazila nana wanane kao kwa wako zao wajua mdunge hakaba kamkachushindo rale danzi mbutoro hale tozi kamreje hamale suala la hemi haruma amfikirana mtiti harumaye adana mila tandu kaya mfikiri kaya ikawa ngo harumanu ngo za sharia mwana mahafidhu abuladi muri huzi sewe jurist da professor abuka ngo za sharia kuto usomi ni ikazi ja lazima nyizo paro sino ne mila yo kaya husu yi pesi koi azali beset kujikadi murdu haida mrikao haifanya kazi musu jaladi mwasa haukaya wangu njia haruma mahadisa ndukao nge haruma tengo hilo haruma le tengo shalu kaya azali kataruma le tengo la hiada na mila halafu le ungu heziwa haruma ukaya leo wangu wajua walava haya hawo za husada na mila hamrikao kadefan mimango nukae almae ndiniko lazima to dazi wa ikaja zokaja zuhusu wa iraisu yaba izo lazima sudo hesabao juu izo na kwanza mbe mwana Zainu ukae ikahala hapa mimi ngamjo mdenga timtaru muharma wahangu ina bandu kama mtu kamina baka na kulaviha sana ulaviha hamrikao kadefan hamrikao hakajafanya kajifanya wanzo ya hapo mndu yanzo ya la kwa sababu ni mgola ndio malavu ya kiharamu boma hafifu haruma ya dana ya malavu ya kiharamu hizo nazo na mbele ukaya ni mwanamgu de Zainu Zainu ndo ambaka wansa wewe wa mlaba wa mdumna dunia hani hapo hakayo malavu ya malavu ya kiharamu wanu hedi balovo za kiharamu na balondo pia za kiharamu na mwana wa kiharamu na malavu ya kiharamu ya haruma ya dana mila mongo malavu ya kiharamu ya dana mila ni malavu ya kwanza ya la Zainu marhaba ya malavu kiharamu marhaba mwenye Samsudin mwenye Abdurazak Shamsi assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh washilizi watukufu okay imani usere swala langu kushia hizo shababi wala Zainu hamba kaya azungusa mjomoroni na hamba katambina fungulo kajamuri hata mrumzima ya munga dingoni ndio parti jua na hadi hamba kaya ndio parti jua ndio parti jua ngani dahu qu'est-ce que vous attendez nchonda una rhétorique katika wakati mwingi isa hamba sasa zambo zilikuwa zifanywa garjao dans l'action Zainu hamba kabua nzia ya action nabi zabarindi ni mwajua mtoto da nziani mwafanya Zainu mwataha sambi ya ndani na mahakama kama jambo mfanya hila kama ndao juste mtahe mahakama ya sambi pourquoi vous le faites pas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقوفه قبل يجب السؤال له اللو نمرهسو nimrande omaji manaijana manashe wa hatu Zainu c'est un acte patriotique il m'a fait là je frissonne quand je pense cet acte là wama katlaka manaijana uri dewaye nakana mahaya heyo rwana na mercenary na kumuri zezinjini c'est un acte ambanes lazima kumodie wakope vavo lazima ndo kondamne azali musijua ambane atia tisizo atia terror msiju dictature ndipovu delio mono to president watu
Marwan abalwa Shivani rujua ashindi atia tisizo harma ya masiwa donc wanachama wajua qu'est-ce que mané quand si wa Dailia mais ils n'ont pas eu le courage. Peut-être que Zeynou il va ouvrir le chemin vers la désobéissance civile. Nsira na kila Komoro wankia ulela zinvani wenrembior kopeye mfano wamanyatu Zeynou. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre la peur que Azali il a instauré. Urbehala Zwana a instauré arenge Zwane ashrenge mateka. Na munso de bevantu ni regovani à chaque fois wasinu couper vidéo. Arenge situation Zwane mateka. Ilu ambana Nzwani afanya mana remwa lugungungazisha ambasisha avumule Nzwani zile chambo kavasiwa shimengao ule halo wa Nzwani warendo Jamila monyangu Jamila azrongo feta a relate i situation Nzwani donc meso insha Allah taala srengo shabahunu nire wa Nzwani wanki ovana ilo ambana emission nyingi ovulishwa Nzwani aba meso skia meso kafusenda mwana à l'école kafusi dukan bulo laani nomero wa mtamdu na kiamba alawa aere bazari akomena se wantu walo uzao mamarshan wale wa uzao aenda kuwa mena se bazari na uambe manene na kaka waenda aswafoshia zi plasi ilo ambaye acte malone nsi condamné avec une grande fermeté. Amane kaya simani mtu dewaye aina nafanya acte urdeini. Vona na wanyangu ma journaliste. Munki ovani na mrelai de tasoma za ya ino message passé meso deri Armel jeshi la Nzwani. La an alerte vota walio manwa chango civil ambano ndo ngabisho wantu dewa Nzwani delira rungwa mane ubamrama. Et là ça m'a Azadi. Ça n'a pas Azadi. Il a jusqu'au 23 novembre. 23 novembre, c'est la date limite. Ce qui a mentionné, c'est un échauffement, c'est une démonstration de force. Et par le 23 novembre, quand on dépassait même pas une minute, Azali a cela, n'avons sira. Wananyangwanga sija. Wananyangwa mwali. Wananyangwa basuwa pia rime runge alhamdulillah mazimba tojalia manaonu zenu hiki ambalini dala la Komoro watu wafanye mwae ruadunge ronsi pia nyuma benisfiki l'électricité qu'est-ce que watu wakati wenda wangia l'électricité hahuria deja to chef watu madefiatu ne warengwa wabali wa Shivani wa torturewa vata kama harma magoba topre leo nvani sifikira basi jibu swala lao mwanyangu mtukufu. Mnayasi Abdurazak. Allo? Je tafsiri ya he. Allo? Inflana wa vaya revolution langue. Ils sont qu'est-ce fait? Ils sont ce qui attend. Oui. Tuanzani juu tafsiri ya he fulana wa vaya yanziwa revolution langue tafsiri ya wahindi. C'est cher peut-être ici cher. C'est un problème à Studiano. Ok. Bon, question que tu fais, tu as beau. On a dit. Si, chez Ata. Question que tu fais, tu as dit. Narlahaniabo. Garbuchin. Si je vais dans un même Studiano, un casse-fait. Ma Studiano casse-fait. Je vais me signer. Je vais me quand on défend Nzwani, il montre beaucoup de succès comme moi.
njia banu ndana jimsa hadisi unumpango ikao. Si, chia, j'attends rien du tout. Mais ça il mort na kanyi musinikia, il mort déjà si fait chia zunkura pia nzwani zangiwa, si msamdu tout, bera ngwande samoya, sima, toutes les villes ont été taguées par les murs et watu mistuma inambane insini ameso ito suivewa à la lettre malgré les intimidations ruparana rusensfere chia na wana militera walio amane wasifanya hazi inawasi walifanya information mameso wewe watu en civil bashindi wa corrompi watu population ya hashir be masuliano kasfete sisi shiata okay maraba okay ngarjusa manyasi chansi urohe bada kata ukasu shiliana lori jodu ya madisi maraba maraba manyasi nurdin besenge na pambuza masula nurdin manyasi nurdin ha waswidi ngarjonda na ujibisa madisi lijokaza kifu mpango eka manyasi nurdin gonshilio na mamushio yongo shilio amushilio assalamu alaikum Rishia enamna hadisi yaenda bazimane mwananyasi Zainu mwananyasi Zainu kamruha mushilia haonesa ukaya babula nzia hatsenge nzia hau batsenge nzia gujuhamba ukaya ranzine za jiri hunu Faransa wakati ambasadi hatu lijumba la baraza la maka la hatu la ambassadeur la rengo mateka kujaza za unga kuja nongozi ngiza fanyiha hata leo wasudi zafanya ya juzi harma umjomoroni ndio za jiri tena zetu zinu emanzi shikao gafanyiwa harma zenye pando harma zepare na hizo pia ndo wonesa utukivu ikaondo ulio na enzi ya Azali Asumani kando za yangalie ngujo hamba kaya kinyume nazo wandojo fikirio sha imbana hau zihoza ikao do wandu washemezao hena mfumbili hamba kati haki hamanga zedao no renga suraya oharimwa ensi hatu maudu wapara usiku mashura na mashesi washanzwa ni beno harma imasiwa nsipia yabo ndugu jesu utiambaka ngabo shabaha hau ngabo espoir ya ukaya la revolution itahalo ya ukai fanyihe masiwani ngaendao no renga suraya bashke haulemevu shahababi hambabi ezango zirungo ziniko tafsiri ndiri mwanyasi nuriri muliho dizowashia zahamba abantu nonyasi Zainu na nonyasi kawo warongo abantu hawonesa ze shahidi zao muliho za bishaba ewa marhaba menji mwanyanyasi mafidhu ikawo ndo wafanye jitahidi ubalio mpango hunu hata rijeri waswili vanu ngamfikiri ukaya zinji zambo akazitiza ukaya zirejei hamara ya saya dokaya zenongo zafanyiwa ni mwanyanyasi za utia jitahidi gebidu zihimiliwa na yoto maya heze bwana zinji kaunga zifanyiwa au ranzibonze ekaba buha wanyanyasi ondani washemeza vao mada muhimu na kanzani sisi ndi harma usiku hamada huu amfikirukaya ruandu wa dana milaha kuu na wandu kaunga una mapicha hau nusu ya ngongo wa parao mafundi ngamfikiruka ngwarumi yao ye mila nai ngwarumi yao ufundi nai haukaya wakati kao ngwajwa ukensi hatu ngeishu harma fujari na yezikao yihiba heni mrikao ujitamuko ye kiraia yaonese ukaya Azali yetse mndu wa utende ya nrongo za kidaula ranzikao hahibezi hiyo kejaka ubidiki hadana milangwa jitria ubuhari ya hamba ukaya ngwalavao heni mranya ngafikirukaya ngabo wade mziro haruma omkonsi wa shikomori wa hatu ikaunga bidu rekebeshehe makati mazima ili ile taifa la hatu libonengedi ngohi aukaya heni wakati kale o ngujawe o msomo waho ngwanzo urarilwa nguja wanyanyasi o mari na wastarabu wenji walio harmensi hatu leo
ukakwana ujwa wajitamke wendo tsaha wajitamke ke buhaundukaya ari hapi hamaele ya kiminji ya njia harumanduko ikauka tuju waze haki za kiranya za ukansi ngendao kilume hata na lino kalima la shikomori wangu wakulishia makati kwa hamba ukaya ufukara woko kwa mila amfikiruka hato waze wamba wafanye mila hiyo hama kwa tuzijua ukaya wakausa ni kalima hilo walirende ukaya ufukara wopua ya adawiyo wadunga wao wana faida waki nafsi ya watiti wendewe nikiwa wana bahasha watiti warwari ya heshima ya hemile namna rasoma amjorenga mfano ikawa mbosengo joka ya hafifu mbavi ekamru haelewa omkunsi wa mwandu wa kiada na mile namna kuvumbulwa mndu sana hata habiriliali jando la ahe kimila leungo hundokaya ngamwenda umahimilie mndu jamsaidie wende wanabe mndu mjini hanyu ba hambe hakia yote de kimila okay kimila ngebidu urumilie le jando la karama le jando de daho yabo mjumabo ndo mji abole weka mndu adana milango rengo muharama wa wende wanabe mndu handugo za kisiasa za kijuu ya milai trawa ngamfikiruka batendezwa ada dainwada ya msajaja ya njia leo ya ukayaheni mrulo na mbahindu ngutungo joenda piha maele shawadiwaza mikonsi ya kiaswili ya hemila yo de mada muhimu la kauyamba we ajahundia hamara asatse na ya kaya arumashi si wa shanzuani shakomori shanzuani ngabo wa komori kaunga wa parao wafanye isiwa shahafa eki biashara yeki maisha ya henu usiku ili waoneshe kuwa hawa mfikaya ilo jawabu kukonge bidua libesheola mndu ikao hama ihondi wakwenda dola lesi uha ihondi wakwenda hadostere ngamfikiruko wanzuani mbali na mbali hao wakomori pia wajunda wachesi wa shanzuani wavenge bidiu waveherisa lanku ili ionese ukayachesi wa shanzuani kwatu dingoni mwe muumezi neze tabia zilona anichamsudini kao hapalwa yezi mahenge na wajibu ya ukaya yanze ya live ama unumkatasinia ya doliva asumani ya zani yonde risala muhimu na kaungona na minga mshukurio namna mpango wa vira no wandu wenji kawadungo mpango watu huu na ukawazidi zaidi ya wandu majana maili na mengo mitsano wakaudunga mpango huu marhaba ewewe ulihunda zimzajiri zinuza zahemwa na nyasi zainu ya zifanya mfomotira rakaniyo na zimzajiri leo ze nyipado zanziwa wivo maudu journée il mort nzwani ngo paro message ndini ngo niko wakombo message ndini haungo waparo harma bwana hindini ranzi maudu holi hunda zinzajiri ili wadungire au bakaye mdungire wazinuza zisazafanywa ranzi de format hunda leo yakonga mfikiruka ya hutonika wakatini tabarukumba bisha ngamfikiruka ya wakomoriwa sandi so rambuaze sura zahat amfikiruka ya heni mndu joka wona Omar Mirali leo hauya joka huona leo hauya joka wona wanyanyu haman wasaye ikao wende hata watu wajitahidi wanjihar mali dahula hatu lahi ambasadi hatu wajitamke waonese kwa wanzo mabadili ho menji harmensi abwasa wajua miparo hatu kaundo la jutsaha rijohanze keze risk mazirenga jana ranzi hunu na botuka kamtina wana na botuka kamtina hazimzifanyao abo mjojibiwa ukaundo wasa wakingi ya NC au kenwa katinga zambao na abo kunika bahati neshelezi zendongo ukavalensi hura kaunjia udahoni ya ambasadila ila namna ukakanza rone soka heni mabadili ho ya jiru arumenti yafu ngebidu yafanywa no wakomo watirenge kaya baringa juhunda umanga ikar johanza kaji mzungu do joka hwenda endea badilensi ya hatu wale mana rafanya ukaya risala ya mwado rijodo udahoni mula riwonese ukaya ya mkomoringu lindwa ya vehumsango wa abwele weka jarhunru bahati ya nusu ya wakomori hamandasi wanazijana wanashe watu na wahu watu warenga ujitahidi ya ujitekeleza uende harumaze mpadu iladhimu hata wasuli daraja ukaya ze prefecture pia za hele taifa la Komoro risala ila yanzihwa amfikirukanga bwana zijana kongo joshada wasifanye wavehe ze risala zila waziono mitami huli leo abombeni bidi wavehe abofomboni ngebidu wandu walofomboni waonese kwa kwati wazima na unafazui wandu walo mtsamdu waonese kwa kwati wazima na unashamsudi wandu walo wani waonese kwa kwati wazima hena mna hiyo ngamfikiri ngejoka msomo okange bidu wa Komoro ilewe unti msomo uveshe wa Asumani Azalibahi shaunu msomo wa kweli uveshe wao heni mrikao wanzarenge kama na za daula maudu sisingar zambao heni wakati harumarisa la neri zambao wadhihi wa kisiasa namna ya ujoka ngurumishole taifa la Komori maudu namna ya ubweye zitike honkodeni mwanadamu mzima yonde maana ikaunga ranzao harumale jumla mawakala nikiwa sura ya nyumeni
ya kufanya hazi ili yekomoria maudu ubuhe uunde namna ujorongo ujitekeleze wanyanyuho wa komori walumali wajua jitekeleze wavehe risala za msango hao le taifa la hatu kana ujwa likarama kode nzima amanda borazia shida sina amedabdala emakati yao amanda borazia shida na aliswali emakati yao amanda borazia shi na wangu wasaha tale wikao yebaru wanku yeuiveho asumani azali maraba nanya Nurdin abo ngajo ndana uzia kifu mpango na ambaka amadi mwana nyasi zainu ya zamba ya kwa ambaka ya bila dimori te risanganyihe rikombo yensiatu harma uhuru wa bili au kawali onda yensiatu irangwa mateka yamunga para wa komoro washi message ni mwana nyasi zainu na no wandu kaundo wadunga banga harma mpango unu yakangela dimori to yensiatu harma umahali kwa asuma nazari haisasanya ili rihondane na uhuru wabili yamunga bushira ubati njema ze action yanzo de hudumla kama au daramashi sanzwani na nazasaya umuhimu lukali wa suri harma bana yinu ngari mbosho ni marhaba yosi penya lukao mkubali monese mtu ushahidi harma hadisi leo yanu wanana nyasindi marhaba menji ngari mbosho marhaba wanya sikaundo wakawa hudumlia mpango unu harma pale za kiteknik na wandikao ndo warenga fungu harma pale harma mpango unu ngari mbosho marhaba wanyasi Faruk ikao haka hanza ngefungu harma mpango unu sha tabu za teknika za mruhusu ya ngefungu wanu mengoni mwa wandikao watabishiwa na zinikao nazama bano za usu notable kao ngwanjia au harma za ngozo tipia na utia balbala harma nsi na humonesa ukaya ngasi badima sina ngajua suli harma embo na imo how timizi dao ngarjo ngeshaba shino ni boshede mhono watangai mwananyasi Abdullah Imai Hassani kao mzima mengoni mwananyasi kao uhandesa mpango unu harma sheipindi shamwiso shambao after kao hafiwa ni mjobahe usikwale unu harma hunu pari garibushiao changa jema na mbambuka mjomba watu ya Mwenyezi Mungu ya mkubali harimu azembo zahe na ngaribe hao umhono watanga watu usoni mwananyasi Imai Hassani Abdullah yabo habanu durikaza ukifu pango unu garibushiao ni mema marhaba benji garjo nane zinyakati jao ili rijeri reddit wa jao harma action za sasa zifanyia ngaribo Mungu zetu zijao hizo ili radi hatari ya firi harma bana ino ikomboa nsiatu harima emihono wa fujari la Asumani Ghazali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.